Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Ali English Learning Channel, and today's topic is King Lear Part 5. Dear students, King Lear के 4 हिस्सों में हम यहाँ तक पहुँच गए कि बादशाह लेयर ने अपनी सारी सल्तनत को 2 बेटियों गोनरिल और रीगन में तकसीम कर दिया और कार्डिलिया को इससे मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया। ड्यूक ऑफ बरगंडी ने भी कार्डिलिया से शादी की इनकार कर दी और फ्रांस के बादशाह ने उससे शादी करते हुए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अब कार्डिलिया फ्रांस के बादशाह के साथ रुखसत हो रही है और बाद में क्या होने वाला है, सो आइए आगाज करते हैं। Then Cordelia with weeping eyes took leave of her sisters. Weeping eyes का माना है आंसुओं से भरे हुए आंख। तो फिर कार्डिलिया ने आंसुओं से भरे हुए आंखों के साथ अपने बहनों से रुखसत ले ली। एंड besought them, besought का माना है दरख्वास्त करना, और उनसे कहा, उनको दरख्वास्त की, to love their father well, कि अपने बाप के साथ अच्छी तरह मोहब्बत करे। एंड make good their professions, make good का माना है सच कर साबित करना, और अपने दावों को सच्चे साबित करे। एंड दे सडनली टोल्ड हर, सडनली का माना है गुस्सा से, बरहमी से, और उन्होंने बरहमी से उसे बताया। नॉट टू प्रेस्क्राइब टू देम, प्रेस्क्राइब का माना है मशवरे देना, कि वो उनको मशवरे न दे। फॉर दे न्यू देयर ड्यूटी, क्योंकि वो अपना फर्ज जानते थे। But to strive to content her husband, strive to strive means कोशिश करना, content का माना है मुतमईन करना, बल्कि वो अपने शौहर को मुतमईन करने की कोशिश करे। Who had taken her as fortune alms, आम का माना है खैरात, जिसने उसे खुशकिस्मती समझते हुए खैरात में कबूल किया। And Cordelia with a heavy heart departed. Heavy heart का माना है परेशान दिल, अफसुर्दा दिल। Departed and departed means रुखसत होना। और कार्डिलिया एक परेशान दिल से रुखसत हो गई या अफसुर्दा दिल के साथ रुखसत हो गई। For she knew the cunningness of her sisters. Cunningness means मकारी, क्योंकि वह अपने बहनों का मकर व फरेब जानती थी। And she wished her father in better hands, और उसने अपने बाप को इससे ज़्यादा अच्छे हाथों में चाहती थी या उसके लिए ख्वाहिश जाहिर की। Then she was about to leave him in, जिनमें वो उनको छोड़ने जा रही थी। Then Cordelia with weeping eyes, بیا कार्डिलिया د سترګو د اوښکو نه ډکې سترګو سره took leave of her sisters, د خپلو خویندو نه رخصت واخیستو. And we sought them, او هغوی ته یې درخواست وکړو to love their father well, چې د خپل پلار سره ډیره مینه کوئ. And make good their professions, او خپل دعوی رښتونی ثابت کړي. And they sullenly told her, او دوی په غصې سره کارډیلیا ته ووی not to prescribe to them, چې موږ له مشورې مه راکوه. For they knew their duty, ځکه چې هغوی ته خپل فرض معلوم دی. But to strive to content her husband, لیکن کوشش کوه چې خپل خاوند مطمئن کا. Who had taken her as fortune's alarm, چې چاته د خوش قسمتی په خیرات کې بوتلی. And Cordelia with a heavy heart departed, او کارډیلیا د یو ډیر خپه د زړه سره جدا شوه، رخصت شوه. For she knew the cunningness of her sisters, ځکه چې هغې ته د خپلو خویندو مکاري معلوم وه. And she wished her father in better hands, او هغې خپل پلار د دې نه په ښو لاسونو کې غوښتو. Then she was about to leave him in,
چې په څنګه لاسونو کې هغې د خپل پلار پرېښودو. کارڈیلیا واز نو سونر گون. نو سونر کا معنی ہے زیادہ عرصہ گزرنا یا زیادہ وقت نہ گزرنا. کارڈیلیا کو جاتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. Then the devilish dispositions of her sisters began to show themselves in their true colors. Devilish means شیطانی disposition کا معنی ہے کردار کا اظہار. True color means حقیقی رنگ یا حقیقی شکل. کہ اس کی بہنوں کی شیطانی کردار اپنی اصلی رنگ میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا. Even before the expiration of the first month. ایکسپائری کا معنی ہے اختتام. حتیٰ کہ پہلے مہینے کے اختتام سے پہلے. Which Lear was to spend by agreement with his eldest daughter Goneril. Agreement means معاہدہ. جس کو لیئر معاہدے کے تحت اپنی بڑی بیٹی گونریل کے ساتھ گزارنا تھا. The old king began to find out the difference between promises and performances. Promise کا معنی ہے وعدہ, performance کا معنی ہے کردار. تو بوڑھے بادشاہ کو وعدوں اور کردار میں فرق نظر آنا شروع ہو گیا. This rich کا معنی ہے بدبخت یا کمینہ. یہ بدبخت بیٹی having got from her father all that he had. got کا معنی ہے حاصل کرنا. اس نے اپنے باپ سے سب کچھ حاصل کر لیا تھا. To bestow even to the giving away of the crown from of his head. bestow کا معنی ہے عطا کرنا. give away means دینا. crown means تاج. یہاں تک کہ اس کے سر سے تاج بھی اسے دیا گیا تھا. began to grudge even those small remnants of royalty. گرج کا معنی اختلافات, دشمنی. remnant کا معنی ہے باقیات اور royalty means شاہی. شاہی اقتدار کے باقی ماندہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اختلافات شروع ہو گئے. which the old man had reserved to himself. reserve کا معنی ہے محفوظ کرنا. جن کو بوڑھے بادشاہ نے اپنے لیے محفوظ کر رکھے تھے. To please his fancy with idea. فینسی کا معنی ہے خیال یا دل, اور آئیڈیا کا معنی ہے خیال. تاکہ اس خیال سے اپنے دل کو خوش رکھے. اب being still a king, کہ وہ اب بھی بادشاہ ہے. She could not bear to see him and his 100 knights. bear کا معنی ہے برداشت کرنا. تو وہ اسے اور اس کے سینکڑوں نوابوں کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. Every time she met her father. ہر بار جب وہ اپنے باپ سے ملتی تھی. She put on a frowning countenance. frowning کا معنی ہے تیوری چڑھانا, اور countenance کا معنی ہے چہرہ یا ظاہری شکل. تو وہ افسردہ چہرے کے ساتھ اس سے ملتی تھی. And when the old man wanted to speak with her. اور جب بھی بوڑھا آدمی اس سے بات کرنا چاہتا تھا. She would feign sickness or anything. feign کا معنی ہے بہانہ کرنا. sickness بیماری. تو وہ بیماری یا کسی اور چیز کا بہانہ کرتی تھی. To be rid of the sight of him. get rid کا معنی ہے چھٹکارا حاصل کرنا. تاکہ اس کے دیکھنے سے چھٹکارا حاصل کرے. For it was plain. plain کا معنی ہے سیدھی سادی, کیونکہ یہ ایک سیدھی سادی بات تھی. That she esteemed his old age a useless burden. Esteem کا معنی ہے خیال کرنا, اور useless کا معنی ہے بے فائدہ. burden mean بوجھ. کہ وہ اس کے زیادہ عمر کو ایک بے فائدہ بوجھ سمجھتی تھی. And his attendance is unnecessary expense. attendance کا معنی ہے خادم, unnecessary غیر ضروری.
اور اس کے خادموں کو ایک غیر ضروری خرچہ قرار دیتی تھی. Not only she herself slackened in her expressions of duty to the king. Expression کا معنی ہے اظہار، ڈیوٹی means فریضہ اور slacken means سست ہونا. وہ نہ صرف خود بادشاہ کے حق میں سست رہتی تھی، but by self slacken in her expressions of duty to the king, but by her example. بلکہ اپنے ذات سے بھی بادشاہ کے حق میں سست رہنے کے لیے دوسروں کے لیے مثال بن گئی. And not without her private instructions. Private کا معنی ہے ذاتی، instructions mean ہدایات. وہ نہ صرف ذاتی ہدایات کے بغیر her every servant affected to treat him neglect. اس کے خادم بھی بادشاہ کو نظر انداز کرتے تھے. افیکٹ کا معنی ہے متاثر ہونا، کرنا. نیگلیکٹ کا معنی ہے نظر انداز. and would either refuse to obey his orders. refuse means انکار کرنا، اور اس کے احکامات کو ماننے سے بھی انکار کرتے تھے. or still more contemptuously pretend not to hear them. contemptuously means حقارت کے ساتھ، توہین آمیز انداز سے. pretend بہانہ کرنا. بلکہ اس سے بھی زیادہ حقارت کے ساتھ اس کی بات کو نہیں سننے کا بہانہ کرتے تھے. لیئر could not. لیئر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. but perceive this alteration in the behavior of his daughter. perceive کا معنی ہے سمجھنا، alteration means تبدیلی. لیکن اس تبدیلی کو اپنی بیٹی کی رویے میں سمجھ سکتا تھا. but he shut his eyes against it. shut the eye کا معنی ہے آنکھیں بند کرنا، چشم پوشی کرنا. لیکن وہ اس پر چشم پوشی کرتا تھا as long as he could. جتنا کہ وہ کر سکتا تھا. as people commonly are unwilling to believe the unpleasant consequences. commonly کا معنی ہے عام طور پر، unwilling کا معنی ہے تیار نہ ہونا. believe means یقین کرنا یا ماننا، اور unpleasant consequences غیر خوشگوار نتائج. کیونکہ عام طور پر لوگ ان غیر ناخوشگوار ان نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. which their own mistakes and obstinacy have brought upon them. mistake means غلطی، obstinacy means زد. brought upon کا معنی ہے لانا. جو کہ ان کی اپنی غلطیوں اور زد نے ان پر لائے ہو یا ان کا نتیجہ بن گئے ہوں. So dear students, now in Pashto, Cordelia was no sooner gone, the Cordelia that loaded وقت نو شوی, then the devilish dispositions of her sisters began to show themselves in their true colors. چې د دې د خویندو هغه شیطانی کردار په خپل اصلي شکل کې ظاهرېدل شروع شو. even before the expiration of the first month. او د اولنۍ میاشت د ایکسپایرۍ نه مخکې. which Lear was to spend by agreement with his eldest daughter Goneril. چې لیر به د معاهدې مطابق د خپل مشرې لور Goneril سره تیرولې. The old king began to find out the difference between promises and performances. نو بوډا بادشاه د وعدو او د کردار په منځ کې فرق معلومول شروع کړل. This rich دا بدبخت لور having got from her father all that he had. چې پلار یې څه هم لرل، هر څه د هغې نه حاصل کړي. To bestow even to the giving away of the crown from his head. تر دې پورې چې د خپل د سر تاج هم هغې ته ورکړی شوی و. To bestow even to the giving away of the crown from his head. تر دې پورې چې د خپل د سر تاج هم هغې ته ورکړی شوی و. Began to grudge even those small remnants of the royalty.
نو د بادشاهۍ د دغه وړو باقي څیزونو سره هم اختلافات شروع کړل. The old man had resolved to himself چې دی بوډا د ځان دپاره محفوظ کړي to fleece his fancy with the idea چې په دې خیال سره خپل زړه خوشحاله کړي of being still a king چې زه تر اوسه پورې یو بادشاه یم. She could not bear to see him and his 100 knights. نو دی اوس بادشاه او د 100 نوکران لیدل هم نشو برداشت کولی. Every time she met her father هر وخت چې دا به د پلار سره میلاوېده she put on a frowning countenance. نو هغې به په تریو تندي سره د هغې سره میلاوېده. And when the old man wanted to speak with her او چې کله دی بوډا سړي به د دې سره خبرې کولې she would feign sickness or anything. نو دی به د بیمارۍ یا د بل څه بهانه وکړه to get rid of the sight of him چې د هغه د لیدو نه ځان خلاص کړي. For it was plain ځکه چې دا سیده ساده خبره وه that she esteemed his old age a useless burden چې هغې د دې په دې زیات عمر یو بې فایدې بوج ګڼو and his attendance as unnecessary expense او د ده دا نوکرانې یو غیر ضروري خرچه ګڼله. Not only she herself slackened in her expressions of duty to the king. نه صرف هغه په خپله د بادشاه په حق کې په فرایضو ادا کولو کې سسته وه but by self slackened in her expressions of duty to the king. لیکن د بادشاه په حق کې د فرایضو پوره کولو په اظهار کې د سستۍ په وجه but by her example دا د نورو دپاره مثال جوړ شو. And not without her private instructions. او دا د هغې د ذاتي هدایاتو نتیجه وه. Her very servant affected to treat him neglect. چې د هغې هر نوکر به هم د بادشاه سره د نظر اندازۍ سلوک کاوه. And would either refuse to obey his orders. او د هغې د حکمونو د منلو له انکار کاوه. Or still more contemptuously pretend not to hear them. او یا به په ډېر نفرت سره دا بهانه کوله چې ما ستا خبره وانه اورېده. Lear could not but perceive this alteration in the behavior of his daughter. Lear نور څه نه لیدل بس صرف د خپلې لور په رویه کې دا تبدیلي لیدله. But he shut his eyes against it. خو په دې به سترګې پټولې as long as he could چې څومره کولی شو. As people commonly are unwilling to believe the unpleasant consequences. ځکه چې خلک عام طور د هغه ناخوشګوارو نتیجو منلو ته تیار نه وي which their own mistakes and obstinacy have brought upon them چې د هغوی خپلو غلطیانو او ضد دوی ته راوستي وي یا دوی له راوړي وي. True love and fidelity are no more to be estranged by ill. Fidelity means وفاداری. استرنج کا معنی ہے کشیدگی پیدا کرنا. ال کا معنی ہے غلط استعمال. سچی محبت اور وفاداری غلط استعمال سے اتنی دشمنی پیدا نہیں کر سکتی ہے. Then falsehood and hollow-heartedness can be conciliated by good usage. So falsehood means جھوٹ اور hollow-heartedness means مکاری. conciliate کا معنی ہے دوست بنانا، صلح کرنا. good usage اچھے استعمال. جتنا کہ جھوٹ اور مکاری کے اچھے استعمال سے کسی کو دوست بنایا جاتا ہے. This eminently appears in the instance of the good Earl of Kent. Eminently کا معنی ہے نمایاں طور پر. instance means مثال. سو یہ بات نمایاں طور پر اچھے نواب کھنڈ کے مثال میں واضح ہے. Thou benest by Lear. اگرچہ لیئر نے اسے جلاوطن کیا. And his life made forfeit. forfeit کا معنی ہے داؤ پر لگانا یا تاوان کرنا، خسارہ کرنا. اور اس کی زندگی کو داؤ پر لگائی گئی.
If he were found in Britain, اگر اسے برطانیہ میں پایا گیا. Choose the stay, تو اسکینٹ نے یہاں پر قیام کرنا پسند کیا. And abide with all consequences. Abide with کا معنی ہے برداشت کرنا، اور تمام نتائج کے برداشت کرنے کا فیصلہ کیا. As long as there was a chance of his being useful to the king his master. جب تک اس کے آقا یعنی بادشاہ کے لیے مفید ہونے کی کوئی چانس ہو، کوئی موقع ہو. سی دیکھو. To what means shifts and disguise is poor loyalty. شفٹ کا معنی ہے تبدیل ہونا، ڈسگائز کا معنی ہے بیس بدلنا، پور لائلٹی معمولی وفاداری. معمولی وفاداری کس حد تک تبدیل ہوتی ہے اور بیس بدل دیتی ہے. is forced to submit sometimes. جب بعض اوقات جھکنے پر مجبور ہوتی ہے. Yet it counts nothing base or unworthy. کاؤنٹ کا معنی ہے انحصار کرنا، بیس کا معنی ہے بنیاد، بنیادی حیثیت، اور unworthy کا معنی ہے بے قیمت. پھر بھی اس میں ناموزونیت کی کوئی چیز نہیں ہے. So as it can but to service where it owes as obligation. سروس کا معنی ہے خدمت کرنا، او کا معنی ہے قرض ہونا، obligation فریضہ. سو جہاں تک یہ خدمت کرے، جہاں پر یہ قرض ہو یا فریضہ ہو. In the disguise of a serving man. serving man کا معنی ہے خادم، ایک خدمتگار کی بحث میں. all his greatness and pomp laid aside. greatness کا معنی ہے عظمت، pomp کا معنی ہے شان و شوکت، laid aside کا معنی ہے ایک طرف پر ڈالنا، رکھنا، گرانا. سو اس نے اپنی تمام شان و شوکت اور عظمت کو ایک طرف پر رکھ دیا. This good earl proffered his services to the king. proffer کا معنی ہے پیش کرنا. تو اس شریف نواب نے اپنے خدمات بادشاہ کو پیش کر دیے. Who not knowing him to be king in that disguise. جس نے اس شکل میں اسے کن کے طور پر نہیں پہچانا. But pleased with a certain promises or rather bluntness in his answers. Please کا معنی ہے خوش ہونا، certain plainness خاص سادگی، اور bluntness کا معنی ہے صاف گوئی، آنسر جوابات. لیکن بادشاہ نواب کے جوابات میں خاص سادگی یا صاف گوئی سے بہت زیادہ خوش ہو گیا. which the earl put on. put on کا اپنا معنی ہے پہننا، یہاں پہ معنی دے گا دینا، جو کہ نواب نے دے دیے. So reason to be sick of having found the effect. ریزن کا معنی ہے عقل، سک کا معنی ہے قاصر ہونا، جو کہ اس اثرات کے محسوس کرنے سے بھی قاصر تھے. not answerable in his daughter. جو اس کی بیٹی میں جواب دینے کے قابل نہ تھے. A bargain was quickly struck. bargain کا معنی ہے معاہدہ، struck کا معنی ہے طے ہونا. quickly means جلدی. جلدی ایک معاہدہ طے پایا گیا. and King Lear to Kent into his service by the name of Caius. and King Lear took Kent. اور کنگ لیئر نے اس کینٹ کو لے لیا into his service اپنی خدمت میں، اور بادشاہ لیئر نے کینٹ کو کائس نامی خدمتگار کے طور پر لے لیا. as he called himself. جیسا کہ وہ اسے اپنے آپ کو پکارتا تھا. never suspecting him. اور کبھی بھی اس پہ یہ شک نہیں کرتا تھا.
to be his once great favorite, the high and mighty Earl of Kent, کہ یہ اس کا وہ عظیم پسندیدہ اعلیٰ اور طاقتور کینٹ کا نواب ہے. So, true love and fidelity are no more to be estranged by ill. رښتونی محبت او وفاداری په غلط استعمال سره دومره دشمنی نشي پیدا کولی. Then falsehood and hollow-heartedness can be conciliated by good usage. څومره چې دروغ او مکاري په ښه استعمال سره څوک دوست جوړولی شي. This eminently appears in the instance of the good Earl of Kent. دا خبره د ښه نواب کینټ په مثال کې نمایه ده. دا banished by Lear اگر چې لیر بادشاه دی جلاوطن کو and his life made forfeit او د ده ژوند یې په داو ولګاو. if he were found in Britain که چېرته دی په برطانیه کې وموندی شو. choose the stay نو د قیام خوښ کو په برطانیه کې. and abide all consequences. abide with کا معنی ہے برداشت کرنا او ټول نتایج برداشت کولو فیصله یې وکړه. as long as there was a chance of his being useful to the king his master. چې چېرته دته د خپل آقا بادشاه د پاره د پیدمن یو چانس میلاو شي. سی وګورئ to what means shift and disguise for loyalty. چې معمولی وفاداری څومره خپل شکل بدلولی شي. is forced to submit sometimes. او کله کله دا په ټوټېدو باندې هم مجبوره شي. yet it counts nothing base or unworthy. اگر چې حیثیت او حیثیت دلته هیڅ قیمت نه لري. so as it can but to service where it owes as obligation. چې دا بس څه وکړي صرف خدمت وکړي چېرته چې دا فرض وي. in the disguise of a serving man نو د یو نوکر په شکل کې all his greatness and pomp laid aside. خپل ټول عظمت او شان و شوکت یو طرف ته کېښودو. this good Earl proffered his services to the king. او دی ښکلي نواب خپل خدمات بادشاه ته پیش کړل. who not knowing him to be Kent in their disguise. چې ده په دې بدل شکل کې دی ونه پیژاندو چې دا هغه کینټ دی. but pleased with a certain plainness. خو یو څو صفا خبرې وکړې په هغې خوشحاله کړو. or rather bluntness او صفا صفا جوابات یې ورکړل په دې بادشاه خوشحاله کړو. which the Earl put on چې Earl بادشاه ته ورکړل. so a reason to be sick of having found the effect. نوې عقل د دې نه قاصر او چې دا اثرات معلوم کړی وي. not answerable in his daughter چې دی د خپلې لور په کیس کې هم د جواب قابل نه و. a bargain was quickly struck. ډېر زر یو معاهده وشوه. and King Lear took Kent into his service by the name of Caius. او بادشاه لیر دا کینټ د کایس نومې خدمتګار په شکل کې ځان له واغستو. as he called himself د به ځان ته کایس وی. never suspecting him او د بادشاه به په د باندې چرته هم دا شک نه کو. to be his once great favorite in the high and mighty Earl of Kent. چې دا هغه عظیم پسندیده اوچت او طاقتور د کینټ نواب دی.